Di dalam kitab Tibbun Nabawi karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendatangkan satu bab, iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi hifdzil sihhatil tib, yang bermaksud bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan dengan berwangi-wangian. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya bau wangi merupakan santapan ruh, dan ruh adalah sumber ataupun tempat kepada kekuatan, dan kekuatan akan meningkat dengan adanya wangian ataupun berwangi-wangian. Tuan-tuan, kekuatan itu akan hadir ataupun akan adanya kekuatan itu ialah dengan berwangi-wangian. Kata Ibnu Qayyim, ia memberi manfaat kepada otak, jantung iaitu hati, dan organ dalaman yang lainnya. Maknanya tuan-tuan, bila kita berwangi-wangian ni, ia bukan sekadar menguatkan ataupun meningkatkan kekuatan ruh kita. Berwangian juga adalah sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada otak kita dan juga kepada hati kita dan juga kepada semua organ dalaman kita. Sebab tu Nabi ajar, bimbing kita tuan-tuan, merawat kesihatan kita dengan berwangi-wangian. Kata Ibnu Qayyim lagi, dan ia menggembirakan hati dan ia mengembirakan jiwa. Wa yubsutur ruh, dan ia menyegarkan semangat. Itu di antara kelebihan yang ada kepada apabila kita berwangi-wangian. Tuan-tuan, kalau kita pergi satu tempat yang wangi, tuan-tuan, kita akan sebut Masya Allah, ya, wanginya. Bukan sekadar itu, mengembirakan jiwa kita. Kalau boleh tuan-tuan, kita nak pakailah wangian tu. Kata Ibnu Qayyim, berwangian adalah salah satu dua perkara yang disukai oleh Nabi SAW daripada perkara dunia. Salah satunya berwangi-wangian. Yang keduanya adalah wanita. Wa fi sahihi al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sahih Al-Bukhari, sesungguhnya Nabi SAW kana la yaruddu tib. Nabi tidak pernah menolak untuk berwangi-wangian. Jadi tuan-tuan, kalau orang bagi minyak wangi kepada kita, maka kita ambil tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi tidak pernah menolak untuk berwangi-wangian. Cuma tuan-tuan, di antara ulama ajar, di antara sunnah, kalau kita terima minyak wangi, hendaklah ditapak tangan. Selalu kita buat di sini kan tuan-tuan. Kita ambil minyak wangi, sebagai contoh, setengah orang dia letak di sini kan, dia letak di sini. Di antara sunnah yang ulama ajar adalah ditapak tangan. Ditapak tangan tuan-tuan, ya. Lepas tu kita pun memakailah tuan-tuan, ya, wangian kasturi itu ataupun wangian apa saja wangian tuan-tuan, ya, kita letakkan pada pakaian kita dan pada tubuh kita tuan-tuan. Baik. Wa dzakara Ibnu Abi Syaibah annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu sukkatun yatatayyabu minha. Berkata Ibnu Abi Syaibah, sesungguhnya Nabi SAW mempunyai sejenis sukkah. Apa dia sukkah? Ulama ada yang mengatakan tempat letak minyak wangi, dan ada ulama yang mengatakan ataupun pandangan yang mengatakan sedikit minyak wangi yang baginda selalu letak di tubuh badannya. Berwangi-wangian ini tuan-tuan banyak khasiatnya. Yang pertamanya di antara khasiatnya ialah sesungguhnya malaikat sangat menyukai seseorang itu berwangi-wangian. Malaikat suka. Dan syaitan-syaitan amat membencinya. Syaitan ni tuan-tuan, dia tak suka kepada berwangi-wangian. Sebab apa syaitan tidak suka berwangi-wangian? Kerana syaitan dia amat menyukai bau yang busuk dan benda yang kotor, iaitu yang menjijikkan. Sebab tu tuan-tuan, kena jaga kebersihan tempat, rumah, tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab jin sangat menyukai mereka yang kotor, mereka ataupun tempat yang kotor ataupun mereka yang busuk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kena jaga kebersihan. Sebab apa? Boleh mendatangkan gangguan ataupun jin menyukai tempat-tempat sebegitu. Ruh ataupun jiwa yang baik amat menyukai bau yang wangi. Wal arwahu khabithatu tuhibbur rahi'atal khabithah, dan roh ataupun jiwa yang jahat akan menyukai bau yang busuk.